Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel videa, ovoga puta Mokuba Kaiba, odnosno Seto Kaibin mlađi brat, koji praktično nije bio duelista, nikad nije igrao duele, osim jednom Duel s Kingdomu protiv Yugija. Međutim, to je bio duel protiv Yugija sa nekim ukradenim špilom koji nije njegov. I naravno odigrao je dva monstera, random monstera koje ne postoje ni u speed duelu, tako da sam se ja snašao na drugi način da napravim njegov špil. Ovaj špil sadrži dve skill karte, jedna je tako kad je bio Mokuba mlađeni dečačić, i malo kasnije u njegovom životu, perioda onog posljednjeg Yu-Gi-Oh filma, kako Dark Side of Dimension. Tako da postoje dva skilla koje sam napravio i vidjet ćete oba. Špil je napravljen tako da nekako prikaže Mokubu ono što je on, što bi on igrao, realno, a da postoji u speed duel formatu. Tako da vidjet ćete neke karte koje već koriste neki karakteri i to je sasvim normalno, jer, kao što rekoh, njegov špil ne postoji. Inače, ovo je neki moj kutak gdje ću od sada da snimam ove kao videe. Kao što vidite, ovdje ima svašta od društvenih igara, Yu-Gi-Oh-a, neki Džamidža, Deadpoola i tako to. Tako da, to je novitet. Idemo da vidimo špil Mokube. Pa da počnemo. Ovo je prvi skill Mokube. Kaže, flip this card over when you activate this skill. Kada hoćemo da ga aktiviramo, samo ga flipujemo. Pa, a little but powerful. I stavio sam Mokubu, iza je Kaiba Corp, odnosno Kaiba Corp, onaj park njihov, sa društvenim igrama i šta već, virtualnim igrama, šta god. Stavio sam Mokuba skill i kaže, you can use both of these skills once per duel. Znači, nije jednom po potezu, jedan pa drugi ili šta već, može u jednom potezu oba, ali oba mogu da se koriste samo jednom u duelu. Reveal one baby dragon or a roid monster from your hand, then, znači, postoji baby dragon i roid čudovište u ovom špilu, zato što je baziran na Mokubi, jer je Mokuba uvijek bio mlađi brat, dečačić neki i tako to, i onda sam mu dao te baby dragon karte, jer izgledaju onako dečije, i roid kao što Zainov brat, kako se zove, Cyrus, koristi tako neke dečije kartice. To me podsjetilo da možda bi i Mokuba koristio u tom periodu, da je imalo roidova tad, da bi on koristio. Tako da, znači, reveal one baby dragon or a roid monster from your hand, then add from your deck or graveyard to your hand one polymerization or one spell or trap card that mentions roid monster in its text. Ili add from your deck or graveyard to your hand one time wizard, alligator sword or roid monster. Kao što vidite, kroz ovaj skill Mokuba radi sa fuzijama. I to radi sa Alligator Sword Dragon, 1000 Dragon, Super Velcoroid Jumpo Drill i Steam Gyroid. To je deo njegovog glavnog špila. Znači, špil ceo se zasniva na polimerizaciji. Polimerizacijom, znači, dobijamo neke od ovih roid čudovišta ili ovih OG Baby Dragon fuzija. Tako da sad ćemo da vidimo špil, odnosno, ajde prvo špil da vidimo. U špilu se radi, znači, postoji dva Alligator Sworda, cool, postoji dve bebe zmaja, cool, postoji Time Wizard, 2 komada. I ove sve karte mi izgledaju onako bebeće, dečije da kažem, dobro, on ne toliko, ali oni da. Tako da zbog toga su oni tu. Dalje, roid čudovišta koje koristim, stavio sam da bi dobio njih, to je Gyroid, 2 komada, Steamroid, 2 komada,
I imamo po jednog Submarine Roid i Drill Roid. Međutim, inače, deck je nastao tako što sam ja imao višak ovih karata i nisam htio da ih prodam ili da se menjam, već sam napravio deck. Zato je i nastao ceo Mokubin deck. I meni se mnogo sviđa, da vam kažem. Zato što skill mnogo dobro dodaje u ruku sve što ti treba da pozoveš neke od fuzije. Pošto sam imao po jednu višak od njih, dodao sam 2 Goddess of the Third Eye, pošto je Fusion deck, svakako treba da bi se dobilo bilo šta od ovoga. Ovo je još jedna karta koja izgleda onako detinjasto, da kažem, i zato je tu, Gentlemander, i dobra je, da kažem, odbrana od nekog fatalnog napada, da kažem. To je to. Imamo onda polimerizacije 2, kao i Fusion Sage-a, kao i Fusion Recycling Plant, kako bi sve to bilo još funkcionalnije. Imamo Diffusion, da bi radilo malo odvajanje, da bi moglo tu da napada više puta i tako to. Living Fossil, da bi neko čudovište vratio, da bi radio neku dodatnu polimerizaciju. Cosmic Cyclone, eto jedan back row removal. I onda imamo 3 Roid karte, koje bi radili sa ovim delom špila. Znači to ćemo ostavimo tako. I imamo 2 dodatne karte Negate Attack, da spasi barem neki materijal ako nemate dovoljno za polimerizaciju, da vas spasi malo, pa da u sljedećem potezu možda izvučete nešto da vas povadi. I Jar of Avarice, da bi to sve bilo šafalovano opet, da se pozove. Međutim, postoji i skill broj 2. Skill broj 2 je isto Mokuba, samo iz tog filma. On opet tu nije radio nikakav duel. I u ovom filmu Kaiba zapravo odlazi u prošlost da se bori protiv Atema. Međutim, po nekoj teoriji on se uopšte ne vraća i Kaiba daje svo vlasništvo Mokubi nad kompanijom i tako dalje. Tako da sam ja smislio ovaj skill da bude My Brother's Legacy. Big bro, are you sure you want to go through with this? We haven't even tested this prototype. It's too dangerous. Seto? Seto! It's time. Mokuba, you're in charge. Seto. Promise you'll come back. Dual dimension system activate. Mokuba skill. Send from your deck to the graveyard monsters whose combined total levels equal 8. Negate their effects. Cool. Znači, pošaljemo njega na groblje i, na primjer, njega na groblje. Then add one blue eyes monster to your hand from your deck or graveyard. Monster special summoned this turn cannot attack. This skill can be used only once per duel. This skill can only be used once per duel. Tako da Mokuba u ovom špilu posjeduje 3 plavca, ako koristi ovaj skill. Kada izađe i novi box, znači Battle City Finals, tu će postojati i kopija troglavog plavookog kojeg ću ja dodati u ovaj špil. Ta kopija troglavog plavookog će se lako pozivati jer svakako ima polimerizacije, ima način kako da zove troglavog i naravno imaju i Goddess of the Third Eye, tako da ovaj špil će se unaprijediti dosta sa njim. Ova karta je trenutno kod Kaibe u špilu, ali ovo je ultra rare i on ne ide u ovaj špil i neće biti u ovaj špilu, ali bit će u špilu kada dobijemo common verziju iz narednog boksa. To su 2 skilla, A Little But Powerful, gde radi sa bevom, zmajem i roidovima kako bi dobio polimerizaciju ili neku spell ili trap kartu koja pominje roidove, ili da doda Alligator Sworda, Time Wizarda ili
Roid Monster, da. Ili Roid Monster kako bi eto, te polimerizacije radile brže. Inače, drugi skill je eto, My Brother's Legacy koji radi oko plavookog, jer Kaiba nam više nije u tom univerzumu živ po nekoj teoriji i zato je tu i Blue Eyes Ultimate Dragon kod našeg Mokube. Naravno neće biti ova lepa verzija, nego common kada izađe novi box. Hvala na gledanju, evo još jednom deck list, skill list i to je to. Tada, čekaj, puta 2. Vidimo se u sljedećem videu.